बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, कप्तान का पुराना बागी सरदार जहांगीर खान तरीन कुछ नए बागियों के साथ मिलकर एक नई ग्रेट गेम के चक्कर में है। ज़राए का दावा है कि जनूबी और वस्ती पंजाब में सरदार जहांगीर खान तरीन इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती में पीपल्स पार्टी से मिलकर पीटीआई को एक नया और बहुत बड़ा डेंट डालने की तैयारी कर रहे हैं। और इस सिलसिले में कौन कौन से इलेक्टेबल्स का साथ सरदार जहांगीर खान तरीन को मुयस्सर है, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सरदार जहांगीर खान तरीन इस नई ग्रेट गेम के तहत सदर पाकिस्तान के बड़े मनसब पर नजरें जमाए हुए हैं। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सरदार जहांगीर खान तरीन इस नई ग्रेट गेम के तहत सदर पाकिस्तान के मनसब पर नजरें जमाए हुए हैं, जो सदर आसफ अली जरदारी की अलालत की वजह से अगले 3-4 हफ्तों के दौरान खाली होनी जा रही है। इस मौका पर नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नए सदर पाकिस्तान के लिए कौन सा नाम सामने आया और फिर फौरी तरदीद क्यों करवाई गई, ये दिलचस्प कहानी भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस बड़े ओहदे पर कौन कौन सी शख्सियात उम्मीदवार हैं और इन 3-4 नामों में सरदार जहांगीर खान तरीन को किस हवाले से इनफरादियत और गैर मामूली अहमियत हासिल है, और इस हवाले से उनकी सदर आसफ अली जरदारी के साथ क्या डील होने की यानी मुबैना डील की सीना गजट चल रही है। आज की वीडियो में नाज़रीन हम ये चौंका देने वाला स्कैंडल भी पूरी होशरुबा तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि गंदम और गन्ने की सस्ती खरीदारी के ज़रिए किसानों की जेब पर हुकूमत और माफियाज ने कैसे खरबों रुपए का डाका डाला। और इस हवाले से ताज़ा तरीन जो गेमें हैं वो चीनी स्कैंडल्स के तहत क्या डाली जा रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अडयाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 ने जुलाई अगस्त के दौरान अपनी एहतजाजी सियासत के ज़रिए मुल्क में फ़िज़ाए बद्र पैदा करने का एक ऐसा फैसला किया है कि जिसने पूरे मुल्क की नौजवान नस्ल के लहू को गरमा दिया है। वीडियो के आखिर में हम ये जज्बाती तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में इमरान खान से बार बार ऐसे काम कैसे सरजद होते हैं जिनका ताल्लुक 1450 साल पहले वाली रियासत मदीना की यादें ताज़ा कर देता है। इस कहानी में इमरान खान के बेटों कासम और सुलेमान का एहतजाजी तहरीक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आना क्या रंग जमाने जा रहा है, ये तफसील भी आज की वीडियो में शामिल है। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसमें हमेशा वही दिलचस्पी लें जो आप अपने चैनल्स में लेते हैं। इसे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी का निशान है वो भी दबा दें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, बात ये है जो हमने की कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यानी सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक तमाम हुक्मरान शख्सियात अगले 10 बरस की हुकूमत
کرنے کے لیے مختلف منصوبے بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں بیٹھا پاکستانی سیاست کا مرد قلندر قیدی نمبر 804 اپنے عشق میں مگن ہے، اور اب اس نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو میدان کارزار میں اتارنے کا فیصلہ کرتے ہوئے غزوہ بدر کی یادیں تازہ کر دی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین خونی رشتہ داروں چچا حضرت امیر حمزہ، چچا زاد بھائی حضرت علی اور ایک دوسرے چچا زاد بھائی عبیدہ بن الحارث کو سب سے پہلے میدان میں اتارا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناظرین کرام کیونکہ کوئی سگا بھائی اور بیٹا نہیں تھا، اس لیے دو چچوں ابو طالب اور حارث کے بیٹوں علی اور عبیدہ اور ایک چچا حمزہ ہی اس جنگ میں آپ کے قریب ترین خونی رشتہ دار تھے۔ عمران خان نے جولائی اگست کے تاریخی سیاسی مارکے میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو میدان احتجاج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر کے اس شعر کی تفسیر پیش کر دی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ قاسم اور سلیمان احتجاجی تحریک کو فرنٹ سے لیڈ کرنے کے جذبے سے آ رہے ہیں، جس سے حکومت تو پریشان ہے ہی، خود پی ٹی آئی میں موجود جو منافق لیڈرشپ ہے وہ بھی پریشان ہے کہ کپتان کو جیل میں رکھ کر پی ٹی آئی قیادت پر قبضے کے خواب دیکھا جا رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں کہ ایک منصوبہ بندہ بناتا ہے اور ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے، اور پھر ہوتا وہی ہے جو اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے۔ اور ناظرین، یہ بھی عشق رسول ہی کی ایک مثال ہے، عشق رسول ہی کی ایک نشانی ہے کہ عمران خان نے اپنے بیٹے کا نام بھی قاسم رکھا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صاحبزادے کا نام مبارک تھا، اور اسی نام مبارک کے حوالے سے آپ کی جو کنیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ اول قاسم ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، اب ہم آپ کے لیے وہ تفصیل لے کر آ رہے ہیں جو دل اور دماغ دونوں کو ہلا دینے والی ہے۔ ناظرین، گندم جب کاشتکار سے خریدنی تھی تو سرکاری خریداری نہ کر کے ریٹ گرا کر 1900 اور 2000 روپے فی من کر دیا گیا، لیکن اب جب کہ کھیتوں سے گندم کی فصل اٹھ چکی ہے تو گندم کا ریٹ 2400 سے 2600 روپے فی 40 کلو گرام پر اس وقت گھوم رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ 3000 تک چلا جائے گا۔ یوں ناظرین، مڈل مین کے ذریعے گندم کے کاشتکار کی جیب پر کم از کم 500 روپے فی من کا ڈاکہ ڈالا گیا، جو فی ایکڑ پیداوار چونکہ 30 من سے 50-60 من ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 15,000 سے 25,000 روپے فی ایکڑ کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اس کے بعد کاشتکار کو جو فی ایکڑ 5,000 روپے کی سبسڈی کا اب پنجاب میں لولی پاپ دیا گیا ہے، اس کی تقسیم میں بھی بہت بڑے پیمانے پر گھپلے کی افواہیں ہیں، اور 30 سے 40% کاشتکاروں کو یہ سبسڈی بھی نہیں مل سکی، کیونکہ زیادہ تر کاشتکار چھوٹے کسان ہیں، کسی کی 1 ایکڑ زمین ہے، کسی کی 2، کسی کی 3، کسی کی 4۔ اب ان کا نقصان تو 20,000 سے 1,00,000 روپے تک کا ہو گیا ہے، اور 5,000 سے 20,000 کی سبسڈی انہیں دی جا رہی ہے، اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان میں جب وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں تو لائنوں میں بھی لگنا پڑتا ہے، اور بینکوں کے، سرکاری دفاتر کے اور پٹواریوں کے بھی چکر لگانا پڑتے ہیں، دھکے کھانا پڑتے ہیں۔ اس لیے پنجاب حکومت کی یہ جو سبسڈی اسکیم ہے، یہ 100% کاشتکاروں کو ادائیگی نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکے گی، کیونکہ بددل کاشتکار خود ہی اس چکر میں نہیں پڑتے، اور اس وقت جو ڈکیتی ہوئی ہے کاشتکاروں کی وجہ سے، اس سے عوام میں خاص طور پر اور کاشتکاروں میں نفرت جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے۔
अब सुन ले नाज़रीन, जो गन्ने की कीमत में वारदात डाली गई वो कितनी खौफनाक है। फार्मूला नाज़रीन गन्ने की कीमत का हमेशा से यही चला आ रहा है कि 4 किलो चीनी की जो कीमत होती है उसको उस कीमत के बराबर गन्ने का 1 मन यानी 40 किलोग्राम की खरीदारी की जाती है। ये एक बरसों बल्कि कई अशरों पुराना फार्मूला है। अब चीनी इस वक्त मार्केट में 190 से 200 रुपए किलो बिक रही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो रेट है गन्ने का वो 750 रुपए से लेकर 800 रुपए मन होना चाहिए था, लेकिन जो गन्ना खरीदा गया है वो 350 रुपए मन से लेकर 450 रुपए मन खरीदा गया, यानी ये डबल समझ लें कि यहाँ भी वारदात की गई है। आधी कीमत पर इन लोगों ने गन्ना खरीदा है। फिर आधी कीमत पर गन्ना खरीदने के बाद बड़े टेक्निकल तरीके से चीनी की कीमत किस तरीके से बढ़ाई गई मार्केट में, वो आज हम पूरी तफसील आपके लिए लेकर आए हैं। हुकूमत की जो ताज़ा तरीन सरगर्मी है वो ये है कि इसने 3.5 लाख टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर्स जारी करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में वफाकी वजीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहकीक, नाम देखें वजारतों के, हालांकि यो इसका नाम होना चाहिए था वफाकी वजीर बराए ज़र्रे डाका ज़नी, लेकिन इसका नाम है वफाकी वजीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहकीक। राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का सॉरी इजलास हुआ। इसमें फैसला किया गया कि चीनी की दरामद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए की जाएगी। ये फैसला भी किया गया है कि पहले मरहले में 2 लाख टन चीनी दरामद करने का टेंडर जारी किया जाएगा, जिसके फौरी बाद 1 हफ्ते के अंदर दूसरा टेंडर 1.5 लाख टन चीनी दरामद करने के लिए जारी किया जाएगा। इससे पहले यही हुकूमत नाज़रीन 7 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे चुकी है। अक्टूबर 2024 में 7 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी गई और अब 24 जून को 5 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दी गई है। पहले इन्होंने चीनी बरामद करके माल कमाया और अब पाकिस्तान में जब चीनी कम हो गई तो अब चीनी दरामद करके माल कमा रहे हैं। उसकी भी तफसील सुन लें। मजमूई तौर पर नाज़रीन माली साल 2024-25 में 7,55,774 मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करके 1 खरब 14 करोड़ रुपए की कमाई की गई मजमूई तौर पर। और अब जो अगला माली साल है वो 2025-26 इसका शुरू होते ही 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला किया गया है। नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक डार की ज़ेर सदारत ये वारदात डाली गई है। पाकिस्तानी चीनी नाज़रीन असल में सुन ले कि क्या है कि पाकिस्तान की जो चीनी है वो बहुत आला मयार के गन्ने से तैयार होती है और जो आला मयार की चीनी है वो एक्सपोर्ट की जाती है। वो आलमी मार्केट में ठीक ठाक प्रॉफिट कमाते हैं उसके ज़रिए और फिर आलमी मंडियों में उसकी बेहतरीन कीमत ये वसूल करते हैं और अपनी चीनी एक्सपोर्ट करके माल बनाते हैं। फिर गैर मयारी और सस्ती चीनी दरामद करके एक बार फिर माल बनाया जाता है और जो मुल्क में इस आड़ में जो मुल्क में चीनी मौजूद होती है उसका रेट भी बढ़ा दिया जाता है। कहते हैं कि जनाब चीनी एक्सपोर्ट हो गई है, चीनी कम हो गई है इसलिए रेट बढ़ गया है, तलब ज़्यादा है रसद कम है। फिर खुद ही तलब रसद का ये अपना ये चक्कर इस तरीके से ये चला रहे हैं। और ये सस्ती और कम मयारी जो चीनी है ये कोका कोला, पेप्सी कोला और दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्रियों, शरबत बनाने वाली फैक्ट्रियों, मिठाइयाँ बनाने वाली दुकानों और फैक्ट्रियों और बेकरियों को सप्लाई की जाती है जो इंपोर्ट की गई चीनी होती है। और जो एक्सपोर्ट की गई हमारी आला मयार की चीनी है उससे ये ठीक ठाक प्रॉफिट कमाते हैं और उसका जो रेट है जो पाकिस्तानी रुपए में ये कमाते हैं वो ज़रा कहते हैं कि वो ये कम अज़ कम 250 से 300 रुपये किलो जाकर बेचते हैं बैरून मुल्क में वो चीनी। तो उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो पाकिस्तान का गन्ना तो 1000 रुपये मन इन्हें ख़रीदना चाहिए
جو یہ 350 اور 450 روپے من خرید رہے ہیں۔ ناظرین اسی بڑے اسکینڈل سے جڑا ہوا ایک اور چونکا دینے والا اسکینڈل یہ ہے کہ ملک کے سب سے طاقتور کارٹل شوگر مافیا کو ایک اور بڑی فیور حکومت دے رہی ہے، اور حکومت پاکستان کے حکم پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے چینی کی درآمد پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے استثناء فراہم کر دیا ہے، جس کے بعد چینی کی درآمد پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 18% سے کم کر کے نہ ہونے کے برابر یعنی 0.25% کر دی ہے، یعنی 1% سے بھی چوتھائی۔ ایف پی آر کے نوٹیفیکیشن کے مطابق چینی درآمد کی آخری تاریخ 30 ستمبر 2025 مقرر کی گئی ہے۔ غریب آدمی ناظرین اگر 200 کی بجائے 201 یونٹ بجلی استعمال کر لے تو اس پر جو ٹیکسز ہیں وہ 2-3 گنا کر دیے جاتے ہیں، اور شوگر ملز مافیا کو 18.25% ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے۔ اور یہ چونکہ ٹیکس معاف شوگر انڈسٹری کو، شوگر مافیا کو کیا گیا ہے، اور یہ جو پیسہ اگر ان سے لے لیا جاتا تو قومی خزانے میں کچھ غریبوں کا بھلا ہو جاتا کہ پھر ان سے زیادہ ٹیکس نہیں لینا پڑتا۔ اب چونکہ شوگر مافیا کو ٹیکس معاف کیا گیا ہے اربوں روپے، تو حکومت نے اپنا خرچہ تو پورا کرنا ہے، تو اس لیے اب یہ عوام کا خون اور پسینہ نچوڑا جائے گا۔ ناظرین ایک اور خوفناک خبر سن لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع پر چلیں گے کہ بلوچستان میں شناختی کارڈ دیکھ کر پنجابی مسافروں کا قتل عام کرنے کے تازہ ترین سانحے میں 2 بسوں سے 9 مسافروں کو اتار کر شہید کر دیا گیا۔ المناک دہشت گردی کا یہ واقعہ جمعرات کی رات اور بلوچستان کے ضلع یوب اور ضلع لورا لائی کی سرحد پر سولٹ کئی کے علاقے میں پیش آیا۔ فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے بی ایل ایف کے دہشت گردوں نے کوئٹہ سے لاہور جانے والی 2 کوچز میں سوار کئی مسافروں کو شناختی کارڈ چیک کر کے اغوا کر لیا، جن میں سے 9 کی لاشیں مل گئی ہیں۔ ان میں 2 سگے بھائی بھی شامل ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ والد کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ دونوں کی لاشیں ڈی جی خان منتقل کر دی گئی ہیں، اور باقی جو 7 شہداء ہیں ان کی لاشیں بھی پنجاب کے اور جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں منتقل کر دی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور سوگواروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کی ناظرین اس ظلم و جبر کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین صدر آصف علی زرداری کی جگہ نئے صدر پاکستان کو لائے جانے کی اطلاعات کی۔ انتہائی باوثوق ذرائع کا دعویٰ ہے کہ صدر پاکستان کی صحت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے منصب کی اہم ترین ذمہ داریاں انجام دے سکیں، اس لیے پچھلے کئی ماہ سے ان کے متبادل پر اعلیٰ سطح پر غور و فکر جاری ہے۔ اس دوران مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک مبینہ واردات ڈالی گئی، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی طرف سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ مبینہ مشورہ دیا گیا کہ وہ سابق صدر فیلڈ مارشل ایوب خان کی طرح وردی میں منتخب ہونے کا راستہ استعمال کریں، جو 2 آرمی چیفز جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف بھی استعمال کر چکے ہیں۔ اس گیم کو آگے بڑھانے کے لیے اور پیپلز پارٹی کا ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے ناظرین مختلف اینکرز اور یوٹیوبرز کے ذریعے یہ خبر سینہ گزٹ کے انداز میں میڈیا میں بھی چلوا دی گئی، اور پھر فوراً تردید بھی جاری کروا دی گئی تاکہ معاملہ کچھ زیادہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ذرائع کا ناظرین کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جناب آصف علی زرداری یہ منصب پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں، اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کو یہ جو منصب ہے وہ نہیں دینا چاہتے، کیونکہ یہ ان کے کوٹے کا منصب ہے۔ اس حوالے سے 3-4 سینہ گزٹ چل رہی ہیں۔ پہلا سینہ گزٹ یہ ہے کہ ملک کا نیا صدر موجودہ صدر جناب آصف علی زرداری
का मौजूदा समदी या आने वाला समदी होगा। इस हवाले से भी कई सीना गजट हैं, क्योंकि ये बहुत हसास मामला है, इसलिए इसको हम यहीं तक रहने देते हैं। दूसरा सीना गजट ये है नाज़रीन कि चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को नया सदर पाकिस्तान मुंतखब किया जाएगा और चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद या साबिक वफाकी वजीर सरदार जहांगीर खान तरीन को लाया जाएगा। तीसरा सीना गजट नाज़रीन ये है कि जनाब आसफ अली जरदारी की सरदार जहांगीर खान तरीन के साथ 2 शुगर मिल्स पर डील हो गई है और वो सिंध के आखिरी ज़िला घोटकी में वाक़े अपनी 2 शुगर मिल्स JDW यूनिट 3 घोटकी और गल्फ शुगर मिल्स घोटकी जरदारी ग्रुप को फरोख्त कर रहे हैं और जनूबी पंजाब में अपने पूरे ग्रुप समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आ रहे हैं। जनाब सरदार जहांगीर खान तरीन, ये वो सरदार जहांगीर खान तरीन हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मरकजी जनरल सेक्रेटरी और इमरान खान के खास और नंबर 2 उनके हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा पहले भी इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा और अब वो दूसरा छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। और इस दौरान वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कई मौजूदा और साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली को भी, जिनका ताल्लुक़ वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब से है, वो उन सब का एक काफ़िला बनाकर इस्टेब्लिशमेंट की ज़ेरे क़यादत ज़ेरे सरकर्दगी और मदद से इन सब को पीपल्स पार्टी में ला रहे हैं। पूरा ग्रुप नाजरीन जो तरीन का है वो पीपल्स पार्टी में आ रहा है और इस बड़ी डील के तहत सदर जरदारी उन्हें अपनी जगह सदर पाकिस्तान मुंतखब करवा रहे हैं। ये है बड़ी सीधा नज़र। पिछले दिनों नाजरीन इस हवाले से सोशल मीडिया पर ये खबरें भी चली जनूबी पंजाब के आखिरी अजला से कि सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की रिहाइश का जमालुद्दीन वाली ज़िला रहीम यार खान के दौरे पर तशरीफ़ ला रहे हैं और इस मौका पर सरदार जहांगीर खान तरीन, नवाब ऑफ बहावलपुर नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी, वफाकी वज़ीर तारक बशीर चीमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहीम यार खान से MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इस मौका पर ऐलान करेंगे। लेकिन फिर अचानक इस प्रोग्राम के मुलतवी कर दिए जाने की खबर आ गई। अब ये इत्तलात हैं कि साबिक गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम सैयद अहमद महमूद 21 जुलाई को लंदन जा रहे हैं बरतानिया के तवील दौरे पर और वो अक्सर गर्मियों में 1 माह या चंद हफ्तों के लिए लाजमन बरतानिया जाते हैं हर साल। और ये जो उनका दौरा है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो नए सदर पाकिस्तान के इंतखाब का मामला है वो अब अगस्त तक मौखर कर दिया गया है। ये मौखर होने की वजह क्या है, ये सीना गजट भी सुन लें कि सरदार जहांगीर खान तरीन को एक मुक्तदर इदारे की तरफ से सदर मुमलकत के ओहदे के लिए क्लियरेंस मिलने में ताख़ीर हो रही है। किसी वजह से NOC अभी तक जारी नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये मामला अगस्त तक मौखर कर दिया गया है, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन बाज़ ज़राए का ये भी दावा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल अब साबिक व मौजूदा अरकान असम्बली की बड़ी तादाद को ताकतवर इदारे से शटअप कॉल भी दी गई कि सियासी जमात छोड़ने या ज्वाइन करने का फैसला उन्होंने अपने तौर पर या सरदार जहांगीर तरीन के मशवरे से नहीं करना, बल्कि ताकतवर इदारे के हुक्म
اور سفارش پر اور مشورے پر کرنا ہے، اس لیے انہیں انتظار کرنا چاہیے کسی بھی قسم کا کوئی وعدہ کرنے سے پہلے، اور جب تک بڑے گھر سے اجازت نہ ملے تو پیپلز پارٹی کو وہ کسی صورت جوائن نہ کریں۔ اس کی جو تاخیر ہوئی ہے اس جوائننگ میں جو جمال الدین والی میں ہونے جا رہی تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔